Benar, I'm Dayana Elissa, host newsreader for you today. Malaysia is a multicultural society. The main ethnic group are the native Malays and large Chinese and Indians. When visiting the country, it is clear that ethnicity retain their religion, custom, and life. The most important festival of each group are public holiday. Although growing up, children are educated in the same schools and eventually work in the same office, and few marry outside their ethnicity. Families tend to socialize within their ethnic group to retain their traditions and lifestyle. Despite the ethnic differences, there are commonalities culturally speaking. Besides that, Malaysia also famous as a tourist place for foreigners from other countries to come for their holidays, especially Indonesia. Besides Malaysia, new a country close to Indonesia. Malaysia and Indonesia are two neighbor nations that share similarities in many aspects. Both Malaysia and Indonesia have many common characteristic traits, including standard frames of references in history, culture, and religion. Now, I bring to you Syafiq and Aida, our host reporters, to get some information from our special guests living in Indonesia through the online platform. Thank you, Dayana from Seri Pentas. Okay, so today my name is Syafiq, and with me the most charismatic partner of reporter, Aidasyaqirah, and our precious guest today, which is Akram Shafa. For your information, he was an Indonesian, but who is currently living in Malaysia. Okay, so Akram Shafa. So yeah, it's a nice night, a nice day to meet you in this session today. And we are sorry if we are taking your time to be in this talk, and we are so appreciate for your coming in this session. So Akram, since you has migrated to Malaysia, I think in 1 year, isn't it? Okay, so can you tell a Malaysian audience here who are watching this live today, your place background? I mean, like, which part of Indonesia are you living, and maybe you can describe your community a bit. Well, okay. Thank you, Syafiq. Assalamualaikum, everyone. Izinkan aku ngomong bahasa Indonesia ya. Aku bahasa Inggrisnya kurang bagus. Jadi, aku itu dulu tinggalnya di Bandung, di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan ada banyak pulau kan. Ada Sulawesi, Kalimantan, ada Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa itu, di Bandung itu di Jawa Barat. Jadi aku itu di sebelah Jawa Barat, di Bandung. Nah, semua pernah nonton kan film Dilan? Yeah. Jadi Dilan itu asalnya itu dari Bandung. Nah, aku dari situ. Jadi orang Jawa Barat itu semuanya enggak semuanya ya. Iya, kebanyakannya di situ orang Sunda. Nah, jadi aku itu orang Sunda. Orang Sunda juga bahasanya Sunda. Does it you live in the nearest place to Bandung? I mean, like the Bandung is have many attractions, isn't it? So does it do you live in you live in near the city area, or can you tell me about what is your best spot in before you living in Indonesia? So kalau ngomong Bandung itu, jadi ibu negaranya Indonesia kan Jakarta ya. Jadi di Pulau Jawa itu ada Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung itu mengambil waktu 2 jam perjalanan darat. Nah, berarti kalau misalnya secara kasarnya dari seperti di Malaysia, jadi dari Kuala Lumpur itu seperti ke Negeri Sembilan ya. Negeri Sembilan atau Melaka ya. Ya lebih kurang gitu deh. So for the next question is, since you already live in Malaysia already almost 1 year, where do you live right now, and what the reason you moved to Malaysia? Jadi the reason I migrate to Malaysia is
My father is actually a Malaysian, orang Johor. Jadi faktor utamanya pindah ke Malaysia itu karena faktor ekonomi. Jadi mengharuskan aku pindah ke Malaysia. Jadi aku sama keluarga semua pindah ke Johor, ke Malaysia. So, since your mom is Indonesia and your father is Malaysia, how they meet? Jadi ceritanya dulu mamaku dan mamaku itu dulu belajarnya ke Malaysia. Jadi belajarnya ke luar negeri gitu kan, ke Malaysia. Jadi karena mamaku sama papaku itu satu kelas ya. Ya mungkin satu kelas deh kayak gitu deh. Jadi mereka bertemu, ya cinta Dilan bermula di situ. Oh, what a nice love story. So romantic. Okay, so yeah, the next question for you. What is 5 culture that you think that you shocked? I mean, you have a culture shock when you came to Malaysia. Is it something like different with Indonesian itself? Yeah. Oke, jadi ada beberapa culture yang berbeda di Malaysia dan di Indonesia. Ya, yang pertama yang paling kelihatan itu mungkin dari segi cara makan ya. Kalau di Malaysia itu identiknya kalau misalnya makan apa ya kemarin nasi kandar ya, kalau nggak salah nasi kandar namanya. Jadi kalau makannya itu pakai tangan aja, tangan kosong gitu. Nah kalau di Indonesia kalau misalnya kita di luar kita makan itu bukan nggak boleh, maksudnya tidak bagus gitu kalau makannya itu cuma pakai tangan. Kita harus pakai sendok sama garpu gitu. Terus yang cara makan yang lain, oh ya kalau aku nggak tahu, mungkin aku ketemu orangnya begini atau gimana. Tapi kemarin aku ngelihat kalau di sini tuh orang lagi makan tuh mereka burp gitu. Mungkin di sini itu sesuatu yang wajar, tapi di Indonesia itu satu kesalahan yang sangat berat. Bagi kita itu adalah sangat tidak sopan gitu ya. Terus cara culture shock yang lain adalah cara menerima tamu. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau misalnya kita menerima tamu, tamu itu kita ibaratin sebagai raja. Nah, kalau misalnya kita ada tamu datang, kalau tamu datang, oh iya masuk, nggak apa-apa, pakai aja sepatunya, pakai aja kasutnya ke dalam. Misalnya, jadi nggak usah buka sepatu gitu. Nah, sedangkan kalau di Malaysia, mungkin itu suatu hal yang pantang ya, sebutnya pantang ya. Ya, pantang. Sebutnya pantang. Nah, terus di Indonesia kalau kita menerima tamu, kalau kita sebagai tuan rumah sediain makanan, kalau tamunya itu tidak menyentuh makanannya atau nggak makan makanannya, itu akan mungkin menyinggung si tuan rumahnya itu sendiri. Gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, di jalanan. Jadi kalau di jalanan di Indonesia itu kita identiknya sama klakson. Klakson itu apa ya? Horn. Itu klakson. Horn. Oh, oke. Okay. Kalau di jalan kita itu horn itu satu perkara yang wajar. Jadi kalau misalnya setiap di lampu merah, di traffic light, bahkan belum hijau sendiri kita udah klakson, kita horn. Itu adalah bukan bermaksud kita itu marah, tapi emang begitu. Kita klakson itu ya karena kita mau aja. Nah, sedangkan kalau di Malaysia, kalau kita horn itu mungkin boleh menimbulkan rasa marah seseorang gitu. Betul kan? Ya, atau saya salah? Iya betul. So basically based on your culture, this is based on your social aspect. So what do you think about the in terms of development in Malaysia? Do you think it have a slightly difference with your birthplace before? Sorry, it's a bit lagging. In terms of your development, I mean like the technology sides of maybe of in terms of the development, do you think it have a slightly different between Malaysia and Indonesia? Oke, kalau berbicara development berarti pembangunan ya? Ya, pembangunan ataupun dari segi teknologi. Oke, kalau ngomongin pembangunan sudah pasti Malaysia itu negara yang sudah terlalu maju daripada Indonesia.
bisa dilihat dari, oke, kita ambil sesuatu contoh. Di Indonesia sendiri, MRT itu hanya ada di, oh ya pasti ya, MRT hanya ada di Kuala Lumpur saja ya. Nah, kalau di Indonesia, kita baru kenal yang namanya MRT. Jadi kita semua itu melihat MRT itu suatu perkara yang, wah udah maju nih negara kita. Sedangkan di Malaysia, dari dulu udah ada LRT kan. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia itu jauh lebih, bukan jauh lebih mundur, sedikit mundur daripada Malaysia itu. Ya gitu. Okay. Yes. Since you already live in Malaysia already 1 year, based on your experience, what you see, is there any word, action, or non-verbal action sign that same but different meaning with Malaysia and Indonesia? Or if we came to Indonesia, we cannot use that word. Is there any word that you can briefly share with us? Oh ya, of course. Since we are negara tetangga, pasti banyak yang bisa perkataan atau perbuatan yang bikin tersinggung or offense each other. Oke, yang pertama yang paling sering aku dengar dan selalu diketahuan itu kalau ngomong pokok. Pokok. Ya. Nah, kalau di Malaysia pokok itu tanaman kan, tree. Iya. Nah, kalau di Indonesia itu pokok itu satu word yang menegaskan sesuatu ayat itu sendiri. Oke. Contohnya, let's say I'm a father, and then I have a daughter or a son. Anak aku mau keluar, mau main, and then I say jangan, but he or she tetap mau keluar. So I will say, pokoknya kalau kamu mau keluar nggak akan kasih duit. Nah, itu penggunaan pokok di Indonesia. I see. What is Yeah. English? Okay. Okay. The second word is gampang. Okay. Sorry ya, mungkin sedikit kasar di Malaysia, tapi memang itu perkataan yang berbeda maknanya. Oke, kalau di Indonesia, gampang itu sendiri perkataannya maksudnya itu easy. Easy. Okay. Okay, let's say my mother asked me to sweep the floor or nyapu gitu kan. So I will say, okay mah, gampang, easy. Nah, sedangkan di Malaysia itu perkataan gampang itu kasar ya. Iya. Iya. Oke, aku ada lagi perkataan yang di Malaysia kasar, di Indonesia nggak kasar, yaitu sial. Nah, sorry ya, kalau di Malaysia itu kan kasar. Yeah. Nah, kalau di Indonesia kita pakai perkataan itu kalau misalnya sial itu misalnya we have something like bad luck. Okay, let's say I play games, video games, and then I kalah. Aku kalah kan. Jadi I will say like, aduh sial aku kalah. Oh my god. Oh misalnya Indonesianya itu oh crap aku kalah gitu. Okay, faham. The context dia. Okay, like is there any sign language, for example, in Malaysia, if we show good, then it means good. Is that the same with Indonesia or any other sign language that different? Mungkin ada sih sign gitu, tapi nggak terlalu kasar. Misalnya contoh ya, kalau kita nunjukin sesuatu atau nunjukin orang, we will use our thumb. Or maybe Malaysian same. Use what? Okay. Thumb. Let's say I want to show something and then I use thumb instead of my finger. Just like this or like this? Yes. Yeah. So we slightly same with which Indonesia and Malaysia lah. Ya, berarti sama. Ya nggak banyak juga sih, cuma gitu-gitu aja. Mungkin sign nggak banyak. Cuma dari segi in the language punya ya. Ya bahasa sih yang paling ketara, yang paling perbedaan yang paling ini ya bahasa. Okay. So we will bring to the next question. Okay. I know you are you're already living in 1 year in Malaysia. You have met maybe your classmate, your friends. Maybe you found a community of Malaysian. You have really adapt with the Malaysian people. Okay. So the question is, what do you think about Malaysian instead? Which is, what is your perception toward Malaysia? It can be bad or negative in positive side, but
sometimes like maybe negative, maybe Malaysian can be improved well, and maybe positive, we can learn well. Yeah, so can you tell me what your perception to Malaysian? Oke, jadi kalau misalnya ini pendapat sendiri ya, jadi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sorry kalau tersinggung ya. Ya, apa Jadi ya? kalau bagi aku sendiri, aku melihat kalau orang Malaysia itu kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang nggak kenal, misalnya contoh ya kita ke service, bukan service, gimana ya? Oke, contoh deh gini deh. Misalnya aku dari Indonesia nih, datang, terus kan di airport. Nah, lewatin immigration. Oke, when I hand my passport, orangnya itu kurang memberikan ekspresi yang ramah. Nah, orang Malaysia itu kebanyakannya gitu. Di luar-luar juga aku lihat begitu. Berbeda dengan orang Indonesia itu jauh lebih ramah daripada orang Indonesia. Orang Indonesia itu jauh lebih murah senyuman, mungkin teguran ya kurang, tetapi orang Indonesia itu walaupun nggak kenal, lebih sering senyum. Mungkin ya, ini mungkin karena itu orang Indonesia banyak lebih jahat. Mungkin ya, ini mungkin. Terus, tapi dari ekspresi mukanya itu, kita padahal orangnya itu bukan gimana apa ya namanya, kalau di Indonesia itu sebutannya judes, tahu ya. Jadi oke, contoh misalnya orangnya mukanya masam, tapi dalamnya itu ternyata baik gitu. Kalau kita ngajak ngobrol, ternyata easy going. Apa yang aku lihat ada orang Malaysia itu, yang aku dapat adalah don't judge a person by its look, atau don't judge the book by its cover gitu. Do you think do you find the similarity between Malaysian and Indonesian? I mean the similarity of people. Similarities apa ya? Wah, kalau ngomong similarities banyak banget. Mungkin banyak banget. Apa ya? Bukan banyak sih. Aku juga nggak tahu saking banyaknya. Okay, if like that, we move to the last question, which is as we make a research, we see that in Malaysia we have a rukun negara, but in the words in Indonesia we call it as Pancasila. Can you tell us or people who watching this live session about briefly explain what is Pancasila? Oke. Mungkin explanationku berkenaan dengan Pancasila itu kurang tepat, tapi aku akan ceritain sedikit sebanyak deh tentang Pancasila. Sama seperti Malaysia, Indonesia juga mempunyai rukun negara mereka sendiri. Oke, sorry internetnya kurang. Jadi Indonesia juga punya Pancasila kita sendiri. Rukun negara kita sendiri. Tapi di Indonesia kita sebut sebagai Pancasila. Nah, what is Pancasila? Basically, Pancasila is based on Sanskrit word where Pancha means number 5. Karena kita ada lima rukun. And then sila itself means like asas. What asas? Prinsip. Sila bermaksud seperti asas atau prinsip gitu. Jadi Pancasila ada 5 asas atau 5 prinsip. Nah, Pancasila itu rumusan atau pedoman kehidupan untuk orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia gitu. Pancasila. So if we in Indonesia, if in Malaysia we when we say rukun negara, always recite it in every Monday and we must ikra. Is it same with Indonesia? Oh ya, saya juga ada lihat. Jadi kalau di Malaysia itu setiap perhimpunan ya, sekolah itu. Nah, kalau di Malaysia rukun negara when state rukun negara, mereka selalunya kan angkat tangan gitu kan. Nah, kalau di Indonesia sama seperti di Malaysia, setiap kita perhimpunan di Indonesia waktu sekolah kita sebutnya upacara. Jadi waktu upacara setiap hari Senin kita juga akan sebutin Pancasila,
tapi nggak angkat tangan, cuma menghadap ke bendera di hadapan kita sebutin Pancasila. I see. It was a really new information for us and for those who Yes, watching this definitely. live talk. It was a great night with Akram Shafa, which is information between Malaysia and Indonesia. Before we wrap up this live session, we would like to give you one pantun, and we start with Syafiq. Alright. Okay, I start with first. Letih berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di gerai City. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Thank you so much Akram Shafa, and it was a great night. We'll be back to Dayana. Thank you and stay safe. Thank you, Shafi and Aida. Although both countries are separate and independent, there are also profoundly embedded similarities. Their shared history result in many similarities between Malaysia and Indonesia. These commonalities facilitate unique socio-cultural relations and allow for special relationship often referred to as a serumpun. After 63 years of building relations, all the Malaysian people and Indonesian people love each other as a close friend and an important neighbor. Thank you for spending time with us and see you on another day.